नमस्कार। आज गोटे कथा मन पड़गला जिते टीवी खोलला बेलू समस्त समस्त कथा हो खाली चर्चा चलती जेनजी मान कथा। जेनजी गोटे एपरी गोटे छात्र आंदोलन होती जहाँ समग्र भारत वर्ष को दोहली देती। यही आंदोलन चर्चा खाली भारतर नुहे समग्र विश्व में कहवा गले प्रति एक्शन गोटे अपोजिट रिएक्शन थाए। यही घटनाटी जो प्रथम आरंभ होती आरंभ होता आमर 15 मई 26 कथा कहतु जितेबले आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत किसी गोटे शुणाणी समय से अनएम्प्लॉयड यूथ मान को कहते से कॉकरोच परी। यही कथाटा प्रकृत में यंग जेनेरेशन से रक्त गरम से व्यस्त होगी अच्छा कौन करेंगे से एबेकार जो जेनेरेशन आसछंती जो पिला माने अच्छे से सब व्यस्त कौन करवा कि जितेबाला देख धरतु कौन सी जिनस गोटे असुविधा घटुची जेकोसी आप घरे देखिए आजिकल पिला कथा जदि किसी गोटे जिनस असुविधा घटुची ताले से व्यस्त विव्रत हो जाती। यही पदोटी कथा जो मैंने अनएम्प्लॉयड अच्छा कि आम छात्र वर्गर पिला जो मैंने अच्छा समस्त कथा बाधि जाइए एवं तापर सांगे सांगे तैयारी कॉकरोच जनता पार्टी जोटा कि जड़े यूएसए पिला जे अभिजीत सी प्रथम आरंभ कले तापर सांगे सांगे जो तार फॉलोअर जो से इंस्टा तैयारी कले तार फॉलोअर हो गले सांगे सांगे मिलियन मिलियन पाखापाखि बढ़ी बढ़ी चलिए तेणु सी भी टी एनकरेज हो गले यहाँ को बढ़ई चलिए कारण देश में कौन घटुची जेहेतु से बाहर रोते तेणु देश में कौन घटुची से घटना को सी टिके निरीक्षण करके से विषय आगे चलिए आउ से कथा पक्ष कथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांकर मध्य दायित्व रही देश प्रति देशर न्यायिक व्यवस्था से होती गोटे सर्वोच्च व्यक्ति आउ छोट छोट पिला जो माने ए प्रकार तांकर परिस्थिति घटुची विभिन्न असुविधार से सम्मुखीन होती ए प्रकार कथाटी कहवा ये जो कॉकरोच बोली कहवाटा निश्चित भाव में असमीचीन बहुत भाव बहुत निश्चित बाधिजे पिला ये सब जिनसटा तापरे केते गरीब पिला अच्छा जो मैंने केते कष्ट करके पाठ पढ़ुंट परिवार को केमती चलेबे से विषय चिंता कर भविष्यर दायित्व ने घर को सुरक्षा देवे घर पाई बापा माँ जो बापा माँ जो काम कर बापा को केमती सुरक्षित रखिए यही सब विभिन्न जिनस अच्छी सब से व्यस्त रोचे आम केमती पाठ पढ़ा भल चाकरी खंडे करवा एवं परिवार को सुरक्षित करवा निजे सुरक्षित रहा आम से चाकरी नहीं तेणु आम रोजगार दे पारने या भितर बहुत गुड़े दल आसचंती राजनैतिक दल आम कौन दल कथा मु कहूना विभिन्न राजनैतिक दल आसचंती विभिन्न सरकार आसचंती किंतु पिला मान विषय किए चिंता करना जो मैंने देशर भविष्य जो मैंने अनएम्प्लॉयड यूथ से मैंने केमती रोजगार मिल पार से कथा कहीं चिंता करना आम जदि चीफ जस्टिस कथा कहवा से जो कथा पदटी से कहले केते खराब लगी पिला मानकु कारण तांको नजर में सी भी तो गोटे सर्वोच्च न्यायिक दायित्व अच्छा सर्वोच्च पदर अच्छा तांको पाखु मध्य एई अनएम्प्लॉयड यूथ मान नहीं केते केस आसी आउ ए विषय निश्चित से जानुवे जो केस स्टडी करुवे ये धरतु जो पेपर लीक कथा कहूँ से गोटे यूथ मान कथा से विषय निश्चित से पाखु खबर ही आसी किंतु सेटा भी गोटे चिंता करिवार कथा थिला से भी एक विषय भाभी थांते जे सतरे आम देशर पिला माने यूथ माने जो माने अच्छंती तांको पई चाकरी नाही से माने केमती चाकरी करिवे ताको केमती आम एम्प्लॉयमेंट दबा से मध्य सरकार को ए विषय किछि प्रस्ताव दे पारंते किछि आलोचना करथांते अन्य मान संगे जे ए पई किछि व्यवस्था करा जाऊ। ए जो सीजेपी चीफ जस्टिस कर जो पदोटी कथा आज गोटे विराट बड़ कॉकरोच जनता दल तैयारी करदेला जेतेबेले यूथ मान कथा कहवा चिंता करवा जे सेमाने होचंते आम देशर भविष्य तेणु तांकर भविष्य सुनिश्चित है देश मध्य सुरक्षित रहिबो से क्रम पिलाटी जितेबाला जन्म हुए आम चिंता करूँ केमती आम सुस्थ पिलाटी जन्म हो ताकू पुष्टिहीनतार शिकार न हो एवं से भल सुस्थ वातावरण गोटे बढ़ू
ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟେ ପାଉ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ସେ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିବା, ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁର ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକଟିଏ ଦେଶକୁ ଦେବା। ତା'ର ଶିକ୍ଷା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବାପା ମା' ହିସାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣଟା କେମିତି ଦେବା ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କେମିତି ସମସ୍ତେ ତ ବିତ୍ତଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ଧନୀ ନୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଖାଇବା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ, ଏକଦମ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଜନ୍ମ ବେଳୁଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କେମିତି ମାଆଟା ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ନ ହେବ, ସେ କେମିତି ଖାଇବା ତା'ର ଠିକ୍ ହେବ। ସେହି ହିସାବରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସେ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାଟିଏ ଭଲ ବାତାବରଣ ପାଇବ, ସହଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବ, କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାଟେ ମଣିଷ ହେବ, ଯେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ, ଭଲ ନାଗରିକଟେ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ କହିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଥିବେ, କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ବି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକରି ଖେଳିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଗରିବ ପିଲାମାନେ, ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ହେବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ରହୁଛି, ଆରେ ଆମେ ଏଥର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ତୁ ଭଲ କରିବୁ ବାପା, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋଠୁ ପାଖରେ ଏତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବି। ତେଣୁ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ ହିସାବରେ କେତେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟା ବୃଥା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେମିତି ନ ଘଟିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କେମିତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତିଆରି ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ତାର ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଏ, ସେହି ହିସାବରେ କହିବି ଯେ କିଏ ଭୁଲ କରୁ ଠିକ୍ କରୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୋଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ରାଜାଙ୍କର ହିଁ ହେବ, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟଭାର ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୋଷ ରାଜାଙ୍କର। ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଯଦି ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ସୁନାମ ଆସୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖେଳ କଥା ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାରଟେ ଖେଳୁଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଖେଳୁଛି, ଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡାଲଟେ ପାଇଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଭାରତ ଜିତିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯଦି ଭଲ କଥାକୁ ରାଜା ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖରାପ କଥାଟା ବି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ହିସାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥିଲେ, ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ହିସାବରେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିନଥାନ୍ତା
जदि बहुत आगुरी एटा होता चिंता कर जाइथांता जे जो पिला माने कष्ट करचंती से माने जदि कहउचंती प्रथम तो आम प्रथम सतर्क हबार थिला ए व्यवस्थाटी ए प्रश्नपत्र केमती लीक न हो केमती सबु जिनस ठीक ठाक होगी परीक्षा पिला माने उत्तीर्ण होंतु जदि सेटा घटला तापर मध्य पिला माने जतबेले तांकर धरतु कि मृत्यु मुख को जाउचंती किंबा बापा माँ मैंने होचंती 22-23 जन पिला मरी सारे ए क्रम तेणु से सरकार सतर्क हवा कथा थिला ठीक अच्छी इस्तफा देवार थिला सेटा ठीक अच्छे जहाँ भी होइछि किंतु से गोटे घटना होइछि तापरे मध्य से तांकर नैतिकता दृष्टि इस्तफा देछन बहुत धन्यवाद आप से भल करचंदे किंतु एठी गोटे कथा मु कहिबी चीफ जस्टिस का कथा एई जो एते गुडे कथा मु कहिली आ भितर चीफ जस्टिस होचंती मुख्य से शासन क्षेत्र में माने न्यायिक व्यवस्थार क्षेत्र से होचंती सर्वोच्च पदाधिकारी तांकर दायित्व थिला से ए प्रकार कथबार्ता करबा कोनोसी माने कौन प्रकार उचित नथिला कहीं जेते बेले धरतु विभिन्न पदपदवी जो माने अछंती जो प्रकार लोक अछंती से माने शासन व्यवस्था कहतु आम बापा माँ आम घर कथा भी चिंता करवा जदि जी गोटे दायित्व नहीं से माने कहवा कथा कहवा को सब चिंता करवा कथा जे आम पदटे कथा कहूँ यार परिणाम कौन हम से ये जो चीफ जस्टिस जो पदटे कथा कहते यूथ होचंती कॉकरोच परी यार फल फल आज हूँ कॉकरोच जनता पार्टी कारण आउ गोटे जिनस कहबी भल है सरकार को सबु सरकार को गोटे सरकार एमती गोटे ये तो गोटे व्यवस्था जड़े लोक तो सरकार नुहति ना तेणु किसी भूल हम ठीक हम सब हम से भूल बड़ को जड़े आंगुठी देखा कथा जे एटा तुम भूल करछ से बड़ हो सान हो जी हो यहाँ भूल कर भूलटा को भूल बोली कहवा किसी लोक दरकार आउ से जगटी को आज आमर यूथ माने नहीं जाइछंती तेणु ठीक अच्छे भल है किंतु मु कहिबी जे सब बेले भाभी चिंती कथा कह दरकार कोटा ठीक कोटा भूल कौन यार कहले परिणाम कथार परिणामटी कौन हम जहाँ भी हो सीजेपी चीफ जस्टिस जो कथा कही जे कॉकरोच पिला माने कॉकरोच परी तेणु आज से कॉकरोच जनता पार्टी पूरा सबल होगी ठिया भारत में तेणु जहाँ भल है तेणु मु कहि जे आपण मैंने मत कह मु जो कथाटी कहली यहाँ केते दूर ठीक केते दूर भूल धन्यवाद जय जगन्नाथ।